आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। मु जनक ठारू बड़ी जड़े मायावी को सेटिकी पठेली। पूतना, श्रीधर, उत्कच, काकासुर और समस्त ठारू बड़ी पूतनार ज्येष्ठ भ्राता बकासुर। ताकू भी से बालक आज विनाश करदेला। ये साधारण बालक नुह। जाणुर तमर मने अच्छी तमर देवकीर कन्या से अष्टभुजा देवीर रूप धारण करी कौन कहता? रे मूर्ख, मते मारिले तते किछि भी मिलिबनी। तते मारिबा लोक अन्य केही आउ से ए पृथ्वी पृष्ठरे जन्मग्रहण करि सारिछि। रे मंदबुद्धि दुष्ट, तू वृथाटारे बिचारी देवकी को कष्ट दे। तोर संहारकर्ता तो अन्य के सेई कालकु तो मोर भय और सेई भयर मुक्ति पाइबा पाई मोर कौनसी योजना भी सफल हो पारु नाही। कुह कुह एबे अन्य केही अछि अन्य केही जाओ के कार्यभार समर्पित दिया जीव आउ के अछि हां जणे अछि की पूतना एवं बकासुरर ज्येष्ठ भ्राता बकासुर। से अजगर? हाँ महाराज, ए पृथ्वी रे ताठारु बड़ सर्प नथिबे आउ से माया निपुण भी से कार्य को निश्चित संपूर्ण करिवो। तेबे डाको ताको डाको कोउठी अछि से अगासुर? महाराज, मो भाईर मृत्यु खबर शुणी सारे मो भीतर एबे प्रतिशोधर ज्वाला प्रज्वलित होछि। मत आज्ञा दिंतु कि मु से बालक को भक्षण करी मो भ्राता भग्नींकर मृत्युर प्रतिशोध नेबी। आदेश देली अघासुर, आदेश देली। मो तरफरु तुमको संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करुछि। आउ जदि तमे अन्य कहर सहायता चाहता तेबे मते को मु तम साथी रे। ना महाराज, मु कहार सहायता चाहे नहीं। मु एकाके ही यथेष्ट। से बालक को केवल नुह समग्र गोकुलवासी को भी
ଗିଳି ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋ ଭିତରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବକାସୁର ଭଳି ମୂର୍ଖାମି କରିବି ନାହିଁ। ଥରେ ଶିକାରକୁ ଧରି ନେବା ପରେ ଅଜଗରର ପାଟି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ଖୋଲି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବକାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ବହୁତ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସହଜରେ ତମକୁ କେବେ ବି ସେ ଧରା ଦବନି। ଆଉ ତମେ ଏତେ ବଡ ଶରୀର ନେଇ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବନି। ସେ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ପାଟି ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନିଜର ଲଘୁ ଶରୀର ନେଇ ଆସିଛି। ମୋ ଶରୀର ତ ଏହାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବଡ଼ ମହାରାଜ। ଯାଅ ଯାଅ ବକାସୁର, ଯାଅ, ବିଜୟୀ ହୁଅ, ବିଜୟୀ ହୁଅ, ଯାଅ। ବକାସୁର, ଆମ କନେଇର ଜୟ ହଉ, ଜୟ ହଉ ଜୟ ହଉ ଆମ କନେଇର ଜୟ ହଉ, ଜୟ ହଉ ଜୟ ଆମ କନେଇର ଜୟ ହଉ। ହଉ ଜୟ ହଉ। ଆମ କନେଇର ଜୟ ହଉ, ଜୟ ହଉ ଜୟ ହଉ ଆମ କନେଇର ଜୟ ହଉ। ଜୟ ହଉ ଜୟ ହଉ। ଆରେ ଆରେ ୟାଡେ କୁଆଡେ ଆସୁଛ? ଦେଖିବ ନା ଆମ ସେନାପତିଙ୍କ ସଭା ଯେତେ ଯାଉଛି। ସିଆଡେ ଯାଅ, ସିଆଡେ। ଆରେ ଯାଅ, ଯାଅ, ଆରେ ଯାଅ, ଆରେ 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 ବାଃ, କି ବୀରଙ୍କ ସେନା! ଦିଟା ବାଛୁରୀକୁ ଡରି ନିଜ ସେନାପତିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ। ବାଃ ବାଃ, ଯିଏ ନିଜର ସେନାପତିଙ୍କ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କିଏ କରିବ? ସେମାନଙ୍କ ସେନାପତି। ଆରେ ଭାଇ, ଆମର ସବୁ କିଛି ହେଲେ ତୁ। ନିଦ୍ରାରେ ଜାଗ୍ରତରେ ଆମ ମନ କେବଳ ତୋ ଚିନ୍ତନରେ ନିମଗ୍ନ ଥାଏ। ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ତୁ ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ବା କରିବୁ? ସୁଦାମା, ମନସୁଖ, ବାଳୁତ ସମୟରୁ ହିଁ ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରିଆସୁଛ। ଏମିତିକି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଚୋରି ବି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛ ମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତ କର, ତମ ସେନାପତି ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଦେଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗଣ୍ଠିଲି ଖୋଲିଲେ ଭୋଜନ କରିବା। ଯଥାଜ୍ଞା ସେନାପତି। ଆରେ ଏ ଗୁମ୍ଫା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆରେ ଆଗରୁ ତ ଆମେ କେବେ ବି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିନୁ। ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବାଉଁଶର ବଡ ଭୂତ ଥିଲା। ଇଏ ବୋଧେ ସେ ବୁଦା ଭିତରେ ଢାଙ୍କି ହେଇ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେ ବୁଦା ଗଲା କୁଆଡେ? କାଲି ରାତିରେ ତୋଫାନ ଆସିଥିଲା ନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ହେଇପାରେ, ଚାଲ ଯାଇ ଦେଖିବା।
पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णचंद्र आपणक श्रीचरण रे अधमर प्रणाम स्वीकार करंतु। हे परम ब्रह्म, आपणक असीम कृपारु आज अनेक जुग परे मो महर्षि अष्टवक्रंक अभिशापर मुक्त होई जगदीश्वर वंदना करुछि। आपणकर शरणापन्न होइछि प्रभु। आपणक श्रीचरणर स्पर्श मात्रके आज मोर समस्त पापर विनाश घटिला। हे दीन बंधु, मु अर्धदत्त शंखासुरर पुत्र थिली। कामदेवंक भଳି मते मो शरीर सौंदर्य को नहीं बहुत अहंकार रही। दिन बण भितरे मु महर्षि अष्टवक्र को देखिली। तांकर वक्र शरीर को देखि मु हास्य रखिबार असमर्थ हो गली। कि सुंदर चाली आपणकर ये सुंदर चलन देखी स्वर्गर अप्सरा भी लज्जारे मरीजिबे। वाह वाह, कि चमत्कार अंटा। इंद्र सभा नृत्यर ता रंभा भी निजर कटी को एमती भांगी पार नथिबो। मु पचारुची ए कुसुमलतार अग्रभाग भली मोड़ी ही जाइथिबा ए सुंदर आ दोलायमान कटी को दुकान रो आनिचंदी भाई? मते भी तार ठिकाना दियंतु। मते भी से दुकान रो ठिकाना दे दियंतु भाई। कही दियंतु मते भी से दुकान रो ठिकाना कही दियंतु। कहतु भाई। तमर से दुकान रो ठिकाना दरकार ना। से दुकान होची भगवान दुकान रु मते ये शरीर मिली। से दुकान रे एमिति दोहलुथिबा कटी एवं वक्राकार रे गति करुथिबा कोटि कोटि शरीर माटी उपरे घुसुड़ुथिबा सर्प को दिया जाए। तेणु तो सर्प हो जा नहीं। सेठी तते अष्टवक्र कौन सत वक्र भी प्राप्त हो जिवो। तुम सर्प भव दुर्मति। क्षमा क्षमा मामुनि, मते क्षमा करंतु। मु केवल चित्त विनोदन निमित्त आपण को अपमान करछि। एते छोट भूल पाई एते बड़ दंड दियंतु नहीं। ए भूल छोट नुह असुर कुमार। संसार रे प्रकृतिर नियम अनुसार काहाको कला, काहाको गोरा, काहाको सुंदर, काहाको क्रूर, काहाको सुस्थ, काहाको कुष्ठ रोगर शरीर मिली थाए। याको प्रभु को लीला विचार करी कौन सी क्रूर व्यक्ति को देखी तार परिहास करने अनुचित। यह महापाप। मन रख, मनुष्यर सौंदर्य एवं क्रूरतार परिचय तार विचार एवं कर्म होता है, शरीर रंग रूप नुहे। कारण शरीर को काटिकी देखिले समस्त शरीर भीतरटा बहुत विकृत होता है। से निजर सौंदर्यर अभिमान रे क्रूर को क्रूर,
ଛୋଟାକୁ ଛୋଟା ବା କୌଣସି ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧ କହି ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କଲେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତାର ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ପାପ। ଆଉ ସେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମହାତ୍ମା, କ୍ଷମା ମୂର୍ତ୍ତି, ମୋ ଭଳି ଅଜ୍ଞାନକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସାରା ଏଭଳି ପାପ ଆଉ କରିବିନି। ଶରଣାଗତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ଅଭିଶାପ ଅଟଳ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛ। ମୁଁ କହୁଛି, ଦ୍ୱାପରର ଅନ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ତମର ସର୍ପ ଶରୀରର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଘଟିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତମେ ପାପ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବଚନ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମୋ ଆତ୍ମା ଅହଙ୍କାର ରହିତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏହି ଅକିଞ୍ଚନର ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ରଚରେ ବିଲୀନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଅହଙ୍କାରରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପାଣି ଫୋଟକା ସଦୃଶ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ନାଶ ହେଇ ପାଣି ଫୋଟକା ଫାଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଫେରି ଆସି ମୋରି ଦେହରେ ହିଁ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଏହାକୁ ମୁକ୍ତି କହନ୍ତି। ମୋର ସୃଜନୀରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ବିଲୀନ ହେଇଯାନ୍ତି। ଅତଃ ତଥାସ୍ତୁ।